Yung paparada raw sila. Hello, Dipolog City! Sultan Okay. Kudarat! Sultan Kudarat. Okay, thank you, thank you. Thank you, paki-Guadalan. Opo. Okay, thank you. UP yan ng bakal. Corny, no? Yan, oh. Hello po. May mga taga-UP pala dito. Oh. Thank you, thank you. Nice. To celebrate the 40th Mario Fiesta, ang pinakamalaki at original sa buong Europa and of course sa United Kingdom. Thank you, Philippine Center, for organizing this. Thank you, of course, the TFC. And this event would not be possible without actions that the Philippine Center is supporting. Palakpakan po natin ang Philippine Center. Ayan, alam nyo bakit medyo mahina ang palakpakan? Dahil alam ko, hindi pa po nagla-lunch yung mga kababayan natin. Guys, please don't forget to support our caterers po. Sobrang dami po nila this afternoon. Kaya kapag gusto nyo ng pagkain, andyan lamang po sila. And ladies and gentlemen, Si ate, oh. Ganda ni ate, oh. Oh. Sorry. Akalain mo bang nasa London ka, gaganda ng mga dalagang Pilipina dito. Kaya mga kasambalin niya, kita nyo naman, oh. Ayan. Ayan, gaganda ng mga taga-London, oh. Leicester, London, Northampton, Surrey. Wala man lang taga South Wales. Talo kami, ah. Alright, thank you guys, thank you. Ayan. Paparada na sila mamaya, mga kasambalin nyo. Sinulog, Dorset, UK. Ayan mga kasambalin nyo. Sinulog daw ng Dorset, UK. Yan. Kala nyo kayo lang sa Pilipinas ang may sinulog, ha? Ayan. Ayan po mga kasambalin nyo, mga kababayan natin. Kaya ibang-iba talagang Bari Fiesta. Thank you. Thank you. Palay na hanap ko si Darnan, dito palay. Oh, ayan mga kasambalin nyo. Oh, kita nyo naman, oh. Oh. Saan ka pa? Thank you. Visayas. Ayan po mga kasambalay nyo, mga Visayas. Say hi to my vlog. Ayan po mga kasambalay nyo. Gaganda talaga ng mga kababayan natin, oh. Ayan po mga kasambalay nyo, yung mga kababayan natin. Sambalin nyo. Sambalin nyo po, sambalin nyo. Sambalin nyo dapat, kaya lang kasi walang ganon. Kaya sambalin vlog. Yeah.
Taga Sambales kasi, kaya Sambaleño. Thank you sa inyo, thank you. Hati-hatian natin mga Sambaleño. Ayan. Talagang gumagastos pa sila. Oh. Representing Mindanao. Oh, Mindanao daw mga Sambaleño. Mindanao. Ayan. Thank you. Say hi to my vlog. See? Alam na alam ng mga kababayan natin eh. Hello, thank you. Sambaleng, ano yung ano mo? Sambaleño vlog po. Yeah. Mga taga Mindanao dyan, Mindanao. Tingnan nyo naman, ginagastusan pa talaga nila. Oh. Yeah, paparada kayo mamaya, no? Yes, we are going to the college. Yung, paparada raw sila. Hello, Dipolog City. Sultan Okay. Kudarat. Tangudarat. Okay, thank you. Thank you. Paki-kuwan na lang. Apa? Okay, thank you. Yan. Andi kasi. Kunan ko lang ha. Which channel is this? Okay. This one, Sambaleño vlog. Sambaleño vlog. Yeah, mga kababayan natin. Thank you. Thank you. Ayan. Oh, mahaba pa pala. Sambaleño. Instead of Sambales, Sambaleño. Yeah. You there? Ayan. Mahaba pa pala. Mahaba pa pala ito mga Sambaleño. Doon pa sa dulo. Oh. Kutan na lang natin. Mahaba. Okay, group. Barista. Phil Barista Group UK ito mga Sambaleño. Ba, ang dami nyo pala. Ayan. Marami sila mga Sambaleño. Ayan. Thank you. Antipolo, Kupang ako, Kupang. Really? Kupang ako, Kupang. Hello. Davao. Ayan. Oh, hi daw. Shout out. Ayan. Oh. Ang dami pa rin nila. Ang haba nila. Okay, thank you. Ito naman ang education support. Teka lang ha. Education support. Yan mga Sambaleño. Education support dito sa UK po yan. Thank you. Iba ako, iba. Really? Anong apelido mo? Bansag. Sa Narciso ako lumaki. Central tsaka Sambales Academy ako. 85 ako. Wala ka nung nag 100 centennial. Andun ako, umuwi ako ng centennial eh. Yeah. Andun sa vlog ko, tingnan mo. Nilagay ko sa vlog ko. Yeah. Sambaleño, imbis na Sambaleño kasi ginawa ko Sambaleno. Kasi walang ganun sa kon eh. Saan ka tayo ba? Sa Libaba. Mga pamilya ko sa Amuman. Mga Talinga. Tapos ng pamilya. Alright, San Pascual naman ako sa San Narciso. San Pascual. Sa harap nila Dr. Abrahano, kung pamilya ka kay Abrahano. Studio. Kuya, may hepa kasi ko. Wala, magaling na. Puro din ako. Anong family? Studio. Yeah. Sambaleño vlog po ako. Sambaleño vlog. Taga Sambales po. Iba. Sa Felipe. Klase ko si Placido. Naging teacher ko si Pulinara. Yeah, yung payat. Kabagyan niya. Awanan niya. Yeah. Hello. Hello guys.
Oh. Anong association to? Kasinleras Channel po. Ayan, marami din sila, mga kasambalan nyo. Yan, oh. Shout out kayo! Oh. Ayan. Welcome to Then this one is, yeah. What is that? Filipino Charity, pag-iikon ko nga. Filipino Charity Association. Yan. Ayan sila. Oh. Sambalenyo Vlog, Sambalenyo Vlog. Please subscribe, like, Please subscribe. Yeah, thank you, thank you. Ayan sila. Shout out kayo, shout out. Shout out taga Pilipinas. Ayan. Oh, panoorin nyo na lang sa vlog. Don't forget to subscribe, Mapping Purple UK. Thank you, thank you. And this one is University of Philippines Alumni Association. Oh, UP. Diyan din ako dati. Diyan ako nag-graduate eh. UP yan ng bakal. Corny, no? Yan, oh. Hello po. May mga taga-UP pala dito. Oh. Thank you, thank you. And this one is, pwedeng makita yung vlog nyo, please. Alpha Sapraro. Ayan. Yun. Thank you, thank you. Haba. Camarines Sur. Yeah. Camarines Sur, Filipino community. Hello. Say hi to my vlog. Say hi. You're in the YouTube later. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Oh, Black Nazareth. Unang ko lang muna yung kanyo ha, vlog nyo. Alright, yan. Say hi to my vlog, syempre. Yan. Ah, UK. I'll just see, get the... Alright, thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Blackpool. Okay, thank you. Dami pala nila. Ikot pa yan, no? Bukas palad. Bukas palad. Yan. Mga bukas palad sila. Siguro pwedeng umutang dito. Yan. Bukas palad. Hello. Yan. Ang dami nila. Kuha tayo dito. Oh my God. Kapitenyos. Ayan, mga kasambalenyo. Kapitenyos naman, oh. Kapitenyos. Yan. Thank you, thank you, thank you. Hello. Say hi to my vlog. Hello! Mabuhay Kabitenya! Yeah! Ayan, mga kapitenyo daw dito sa UK. Nottingham Filipino community. Oh, YouTube vlogger. yes. Yes, why not? Say hi. Alpha Omega. Asawa ni Heidi? Yeah. Ano si Heidi? There, ikaw po doon. Saan? Ayaw niyang umikot eh. Pwede si Alice. Alright, I will tell her. Yeah. Mega. Sorry. Alpha Omega. Yan. Hello. Hello. Pin Lion. Building Legacy. Subscribe to my YouTube channel. Say hi. Yan. Oh. Cool. Pinlon. I'm a Barbie girl in a Barbie world.
Samar pala to, kaya pala magaganda eh. Yep. Oo.